En esta mañana quiero extender un cordial saludo a cada uno de ustedes, a todos mis hermanos que les amamos de corazón. Well, this morning I would like to send a special greetings to each one of you and to our dear brothers and sisters. We love you. No solo a los que están en el auditorio, sino también a través de todos los medios que Dios ha dispuesto para compartir la palabra de Dios en este día santo. And of course, our greetings is not only to each one of you who are present here with us, but they are also extended to each one of you who are watching through the different media by which this message will be broadcasted. Bueno, vamos a continuar hablando de la comida, así como presentó el doctor López. Well, we're going to continue talking about food, just as Dr. Efraín López, presented a while ago. No nos conocemos, pero nos hemos puesto de acuerdo. We don't know each other, however, we have coincided today. Pero quizá hablaremos desde otra faceta. But now I'm going to talk from a different perspective, from a different prescription. Porque ese tema es muy rico y muy abundante. Because this topic is a very rich and abundant one. Y para que este tema sea agradable y sea algo que nos dé una bendición, vamos a pedir al Señor. And for this topic to be a pleasant one and to be a blessing to all of us, let us then ask for the Lord's presence. Vamos a arrodillarnos. Let us kneel together for prayer. Padre amantísimo que estás en los cielos, Our loving Heavenly Father, hay un banquete celestial que nos espera. there is a heavenly banquet awaiting for us. De ese tan abundante alimento espiritual que hay en tu trono de gracia, And from that abundant spiritual food from your spiritual throne, Señor, tú nos puedes compartir en esta mañana, Lord, you can feed us from it this morning, para que tu palabra pueda llenar la necesidad del alma. so your word may fill the need of the soul. Y nosotros, tal cual Jesús allí cuando alimentó a los 5,000, And we, just like Jesus, when he fed the 5,000, podemos recoger los pedazos que quedan para poder compartir con aquellos que nos rodean. we can also gather the leftovers to share with those around us. Úngenos con tu espíritu Anoint us with your Holy Spirit y danos sabiduría y entendimiento. and give us wisdom and understanding. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. In the precious name of our Lord Jesus Christ, Amén. amen. Muy bien, apreciados hermanos, quiero compartir algo que continúa con el tema de la alimentación. Well, my dear brethren, I would like to share with you something that speaks also about this issue of nutrition. Queremos hablar de la comida que a muchos nos gusta, I want to talk about the food that most of us enjoy, aquello que nos encanta, that which we love to eat, aquello que es irresistible. that which is irresistible. ¿De qué piensan que estoy hablando? So what do you think am I talking about? Una rica hamburguesa con papas fritas, Oh, perhaps a nice burger with French fries. la textura de ese helado de crema con cookies, Or perhaps the texture of that cooking ice cream y los snacks saborizados. and the flavor of the snacks. He conocido pocas personas que no sienten debilidad por ninguna de estas así llamadas comida chatarra. And I've known very little people who feel not weakness in front of this fast food. Alguien dijo que el pez muere por la boca Someone says that a fish died by the mouth. y nosotros lo hemos experimentado ese laboratorio de Satanás desde el huerto del Edén. And we have experienced this Satan lab from the Garden of Eden. ¿Cuál es el peligro de la comida chatarra? Now, what is the danger of this fast food? Por lo general tiene altos niveles de grasas, sal, condimento o azúcares que estimulan el apetito y la sed. Well, generally, they're high in salt, they're high in cholesterol, in fat animal, in sugar, and those things that undermine the health of the body. ¿Y por qué es tan atrayente este tipo de comida? Now, why is so attractive this type of food?
porque la parte comercial se encarga de vendernos algo que es dañino como que algo que es bueno para nosotros. Because marketing takes then the job to sell us something that is good, something that is not good, as something that is good. Esos alimentos ultraprocesados These ultra-processed foods, no solo tienen aditivos alimentarios, they don't only have food additive in them. por ejemplo, el glutamato monosódico, For example, MSG, que es un potenciador de sabor, which is a flavor enhancer. o la tartrazina, colorante alimentario. Or, for example, tartrazine, which is a food coloring. Y si yo invitara a los ratones este tipo de comida, de por cierto que no lo comerían. Now, if I would invite rats to eat this type of food, they will reject it. Y si lo invitamos a los comensales adventistas, lo disfrutarían. However, if I invite this type of food to Seventh-day Adventists, they will enjoy it. El diablo sabe que puede utilizar toda la alimentación chatarra como forma de ingresar a la vida espiritual de una persona. Satan knows that he can use all this garbage as food in order to enter the spiritual life of a person. Nosotros fuimos diseñados para consumir alimentos integrales. We were designed to eat whole foods. Pero el diablo ha sofisticado la alimentación para cambiar su estado natural. However, Satan has sophisticated food production, altering their original state. Lo que ocurre en la alimentación ocurre en la vida espiritual. And that which takes place in nutrition also takes place in the spiritual life. Porque el que no cuida su cuerpo tampoco cuidará su mente y su alma. Because such a one who doesn't take care of his body won't any longer take care of his mind and his spiritual life. Un apetito pervertido será la llave para controlar todo lo integral de la persona. A perverted appetite will be the key to control the life of a person. Porque se anulará las capacidades superiores de la mente, And the higher faculties of the mind will be annulled. que son la razón, la voluntad y el juicio. These faculties are the will, judgment, and reason. Entonces somos esclavos del paladar y el apetito. So we become slave of appetite. Preferimos sacrificar la salud y no sacrificar el gusto al paladar. We prefer to sacrifice health instead of sacrificing taste. ¿Queremos heredar la vida eterna? Do we want to inherit eternal life? Pero no estamos dispuestos a dejar este mundo y sus placeres. Yet we are not willing to leave the pleasures of this world. Lo hemos titulado esta presentación La comida chatarra del adventismo. We have entitled this message, The Fast Food of Adventism. Así que nos haremos un autoexamen. So what we're going to do is to do an auto-exam. ¿Cuán clientes somos de la mesa de Egipto o de Babilonia? How is it that how much are we close to the table of Egypt or Babylon? En el libro de Mateo capítulo 24, yendo al texto bíblico, Now, if we go to the biblical text and we go to the book of Matthew chapter 24, es el capítulo por excelencia para mostrarnos las señales que el Señor dijo que ocurrirían antes de su segunda venida. this is the chapter per excellence where the Lord is showing the signs that are going to precede his coming. Y la palabra que más se repite en el capítulo 24 es que os engañarán. And the word that is repeated over the chapter is deception. Ahora, va a haber guerras, So there will be wars, va a haber hambres, there's going to be van a famine, haber pestes, pestilences. y entonces sigue diciendo, habrán falsos profetas y les van a engañar. And also it continues by saying that there will be false prophets and they will deceive you. Las guerras son inventadas,
wars which are invented, las pestes son inventadas, pestilences are invented, las enfermedades son inventadas diseases are invented por la perversión del apetito, due to the perversion of appetite. y son esos falsos profetas que están enseñando al pueblo And those false prophets who are teaching the people con traje de cristiano y muchas veces con traje de adventista. with dress as Christians and many a times dress as Seventh-day Adventists. Y sigue diciendo que aún engañará, si fuese posible, a los escogidos. And the text continues by saying that if it were possible, even the very elect will be deceived. Quizá a usted no le engañarán con que el sábado fue anulado o fue clavado en la cruz. Well, perhaps you're not going to be deceived with the idea that a Sabbath was nailed to the cross or that it is no longer binding. Pero el pueblo remanente ha sido engañado en cuanto a su forma de vida. However, the remnant people of God have been deceived in terms of their lifetime, Especialmente con la alimentación. especially talking about nutrition or food. Y en eso hemos sido engañados aún los mismos escogidos. And we, in this area, we have been deceived, even the very elect. Ahora, el Señor da algunas advertencias No. para que no caigamos en esto. Now, the Lord gave us some warnings so that we may not fall into this trap. Por ejemplo, en el capítulo 24, versículo 32. For example, in chapter 24 of Matthew and verse 32, De la higuera aprended la parábola. now learn a parable of the fig tree. Las estaciones nosotros no la conocemos, We don't know the seasons porque es lo mismo para nosotros la primavera, verano, el otoño, el invierno, porque no está ligado eso con nuestra alimentación. and for us it is the same winter or spring or fall or autumn. This doesn't have nothing to do for us with food. No necesitamos mirar el cielo ni las estaciones. We don't have to look at the sky. We don't have to look at the seasons. Lo único que tenemos que tener es dinero y en el mercado podemos comprar lo que querramos. All that we have to do is to have money in order to go to the supermarket or go to the market and buy what we want to eat. Y en el versículo 37 dice, así era en los días de Noé. However, in verse 37, the Bible tells us, but as the days of Noah were, Estaba la iglesia de Dios, pero no estaba preparando a esa generación. so it was the church of God, but they were not preparing that generation. El arca se estaba terminando, The ark was coming to an end. la predicación de Noé se estaba terminando, The preaching, Noah's preaching was coming to an end. Noé ya estaba en el arca, Noah was inside the ark. los animales ya habían entrado The animals had entered the ark. y las aves también ya estaban en su lugar. Also, the birds were in their places. La puerta todavía estaba abierta del arca, And yet the door of the ark was still open. pero no entendieron que ellos estaban perdidos. However, they didn't understand that they were lost. ¿Y cuál es la razón cómo les embotó la mente Satanás a los antidiluvianos? And what was the reason? How Satan damaged the mind of the antediluvians? Estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Well, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage. Y fueron perdedores para siempre. And they were lost forever. Es como el ladrón que les saqueó completamente. It is like a thief that loots everything. Y en el verso 42 del mismo capítulo dice, And in verse 42 of the same chapter tells us, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. Ahora vamos a preguntarnos, ¿usted vela en cuanto a su comida y a su bebida o come nomás lo que se le ponga en la mesa? So let us ask ourselves, are we watching about what we put on our tables, or we just eat whatever is placed in front of us? Porque los ladrones del alma y de salud están por ingresar a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Because the thief of the soul and health
is ready to enter our body. Y entonces nosotros estamos desapercibidos. And yet we are unaware. Y como los antediluvianos no sabremos en qué momento el tiempo de gracia se cerró. And just as the antediluvians, we will not know at what time that period of grace was closed. Ahora Jesús les habló todas estas cosas a la gente de aquel entonces en esa montaña del sermón de Mateo 24. Now Jesus spoke all these things to the people of his time in that mount, in that sermon. Habían solamente dos opciones: And there were only two options: ser malditos o ser bienaventurados. to be accursed or to be among the blessed. No hay una tercera opción. There is no a third option. Puede venir el Señor a la primera vigilia, The Lord can come in the first watch, a la segunda vigilia, or in the second watch, a la tercera or in the third one, o a la cuarta. or even at the fourth. Ahora, Pedro hizo una pregunta a Jesús. Now Peter asked a question to Jesus. En el capítulo 12 de Lucas, In Luke chapter 12, en el versículo 41 dice la Escritura: in verse 41, the scripture tells us, entonces Pedro le dijo: Then Peter said unto him, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Lord, speakest thou this parable unto us, or even to all? Y entonces el Señor puso un ejemplo. And then the Lord, he gave an example. El mayordomo fiel y prudente, The faithful and wise steward, o el siervo malo y insensato. or the evil servant. Y vamos a analizar en ese contexto este tema. And within this context, we're going to analyze this topic. Y vamos a volver otra vez al libro de Mateo capítulo 24. And we're going to go back to Matthew 24. Por lo menos han pasado más de 2000 años de aquel sermón tan interesante. Now, at least there are 2,000 years that have passed from this very interesting sermon. Y nos ha dicho que debemos tener todo el tiempo la actitud de velar. And here is telling us that we have to watch at all times. En el versículo 45 del libro de Mateo 24, And in verse 45 of Matthew 24, dice la palabra de Dios: God's word tells us, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? ¿Cómo es esto de solo dar comida? ¿Qué trabajo es esa? How is it about giving food? What kind of job is this? Y nosotros habíamos pensado de que cocinar es cualquier otra actividad, pero que no es tan importante. And perhaps we consider that cooking is just like any other activity. Perhaps it's not that important. De eso que se ocupen McDonald's, Burger King y cualquier otro negocio que está relacionado con la alimentación. And perhaps then McDonald's, Burger King, or any other franchise related to food should take care of that. Y habría que preguntar a los adventistas si no son clientes de estas franquicias. And we have to ask the Seventh-day Adventists if they are not clients of these franchises. Eso de dar comida. That of giving food? El diablo tiene su filosofía bien clara. Well, the devil has a very clear philosophy. Alteramos la alimentación y también alteramos el mensaje. Let us alter the food and let us also alter the message. Y es tan importante saber dar comida. And it is so important to know how to give food. Y yo leía una cita de los testimonios que decía: And actually I read a quotation from the testimonies hay verdadero evangelio en hacer un pan. That there is true religion in making bread. Y a mí me parecía eso así muy sencillo. And to me, when I read it, I considered that it was very simple. ¿Cómo puede haber un verdadero evangelio en hacer un pan?
how could I find true religion or a true gospel in making bread? Porque si usted cuida la salud física, también va a cuidar su salud mental y espiritual. Well, if you take care of your physical health, likewise you will take care of your mental and spiritual health. Ahora, usted como padre de familia, como madre, ¿qué tipo de plato pone en la mesa? Now you as a father, you as a mother, what kind of food do you place on your table? ¿Por qué nuestros hijos son inconversos igual que nosotros? Why our children are not converted? They are unconverted just like we are. ¿Cocinamos con la filosofía del mal o cocinamos con la filosofía de Dios? How do we cook? Do we use the philosophy of evil or do we use God's philosophy in cooking? ¿Cómo tú puedes ser un siervo fiel y prudente si das de comer cualquier cosa en la casa o también en el restaurante? How can you be a faithful and wise steward if you give to others to eat any kind of food or you place any kind of food in your restaurant? Y no le das el alimento ni siquiera a su tiempo, sino a cualquier hora. And you don't even give food at the right time. Just at any time you can eat. Para eso se requiere sabiduría. To do this, we require wisdom. Ahora, hay ejemplos tan interesantes en la Biblia como en el caso de José y en el caso de Daniel, pero me voy a referir al caso de José. Now, there are very interesting examples in the Bible. We find the example of Joseph, also of Daniel, but I am going to go to the example of Joseph. Está en el libro de Génesis capítulo 41. And that is in the book of Genesis chapter 41. Faraón había tenido los sueños que ustedes ya conocen. Well, Pharaoh had the dreams that you know about. Las vacas gordas y las vacas flacas. The lean cows and the fat cows. O las espigas llenos de grano o las espigas que no tenían nada de grano. Also, he saw the wheat without grain and those that were without grain. Y Faraón no podía entender ni interpretar este sueño ni todos sus sabios que había en Egipto. And Pharaoh didn't understand the dream, nor all the wise men who were in Egypt. Pero había en ese reino de Egipto un hombre que tenía la sabiduría divina. However, there was a man in Egypt who had divine wisdom. Y eso se llamaba José. And that one was Joseph. Exactamente, estaba con sus 30 años. He was a 30-year-old. Había pasado varios años después de haber interpretado otro sueño anterior allí en la cárcel de Egipto. Many years had passed from that first time that Joseph interpreted a dream while in jail. Y cuando se anoticiaron de que José tenía esa capacidad espiritual de entender sueños y visiones, fue llamado delante de Faraón. And when they realized that Joseph had the ability, had that talent of interpreting dreams, then Joseph was called to present himself before Pharaoh. Después de haberle hecho recuerdo en qué consistía el sueño y cuál era su interpretación, And after Joseph told Pharaoh about the dream and the interpretation of it, en el versículo 34 hizo una recomendación, en el versículo 33. in verse 33 of Genesis 41, Joseph made his following recommendation. En estos 7 años de abundancia, cultive la tierra. Well, in these 7 years of abundance, go plant. Y provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Now, therefore, let Pharaoh look out a man discreet and wise, Y póngalo sobre la tierra de Egipto. and set him over the land of Egypt. Aquí aparece la palabra prudente. So here we find the word discreet or discretion. Y José debería no solamente saber administrar la producción, sino cómo cultivarla. And Joseph didn't only have to know how to administer the production, but also how to cultivate it. Debería tener sabiduría para producir como el trabajo de agricultura.
he needed wisdom to know how to produce in agriculture. Debería aprender cómo guardar todo lo que en un año se ha cosechado. And he had to learn how to store the production of 1 year Cómo poder ser lo más eficiente posible. and how to be the most efficient as possible. Y cuando este consejo le dio a Faraón, Faraón dijo, And when Joseph gave this counsel to Pharaoh, then Pharaoh said en el versículo 38, in verse 38, ¿hemos de hallar otro hombre como este en quien el Espíritu de Dios está? and Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is? Entonces Faraón le dijo, José, tú vas a manejar este negocio. And then Pharaoh said unto Joseph, You are going to manage this business. Tú serás mi mayordomo You will be the steward. y tú vas a administrar esos 7 años de abundancia And you are going to administer these 7 years of abundance. para que cuando vengan los días de hambruna So when the time of famine comes, no falte alimento no solo para Egipto sino para el mundo entero. there will be no lack of food both in Egypt and in the whole world. Ahora, volviendo al libro de Mateo capítulo 24, Now, going back to the book of Matthew, chapter 24, se supone que habrían hambres, pestes, enfermedades por causa de la mala alimentación. well, we find that due to bad nourishment, there is going to be famine and pestilences. El siervo imprudente haría nomás que todo ese tiempo no sea importante. The unfaithful servant will not pay attention to the time. Pero el siervo fiel y prudente tiene que administrar no solo su alimentación, sino la alimentación del pueblo. However, the wise and prudent servant, the wise and faithful steward, will no longer administer correctly his own food, but the nourishment of the people. Si yo tengo que aprender a cocinar If I must learn how to cook de manera saludable, in a healthy way, alimentarme sabiendo que mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo, to nourish myself, knowing that my body is a temple of the Holy Spirit, de la misma manera también manejaré el asunto de la vida del alimento espiritual. likewise, I will take care in the same manner the issue or the business of the spiritual food. Porque el paladar se puede pervertir no solo para la comida, sino también para el alimento espiritual. Why? Because taste can be perverted, not only in the physical food, but also in the spiritual one. Isaías habló claramente de que eso ocurriría antes de que el pueblo de Dios sea llevado a Babilonia. Now, Isaiah spoke clearly that this will be the experience of the children of Israel before taken to Babylon. Todos los líderes espirituales antes de ser llevados a Babilonia comían y hacían lo que bien les parecía. All the spiritual leaders before taken into captivity, they were eating and doing whatever they was pleasing in their own eyes. No solo tenían el paladar pervertido, They didn't only have a perverted taste, sino ellos predicaban el falso evangelio. but they also preach a false gospel. En el capítulo 5 de Isaías, versículo 20, In the book of Isaiah, chapter 5 and verse 20, el profeta Isaías dijo esta sentencia: the prophet Isaiah pronounced this sentence. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno Woe to them that call evil good y a lo bueno malo, and good evil, que hacen de la luz tinieblas that put darkness for light y de las tinieblas luz, and light for darkness, que ponen lo amargo por dulce that put bitter for sweet y lo dulce por amargo. and sweet for bitter. ¡Qué fatal! What a Es fatality. realmente impresionante cómo en toda época Satanás manejó para destruir a una generación el asunto del paladar. It is incredible to see how Satan used throughout different generations this issue of appetite in order to pervert a generation. ¿Qué preferiría usted? Now, what would you prefer?
¿Un guiso de lentejas o un Burger King o una comida chatarra? A lentil stew or perhaps fast food? ¿Cuál de estos dos platos hace agua tu boquita? What of these two dishes waters your mouth? Veamos a ver si no estamos pervertidos. And let us examine ourselves to know if we are not perverted. En un día de sol, ¿qué se te hace más apetecible? ¿Un vaso de agua, una gaseosa espumante? Okay? When we are in a hot day, what we desire? Do we desire a cool water, glass of water, or do we prefer a foaming pop soda? ¿Cómo podemos nosotros apreciar la palabra de Dios y poder enseñar estas verdades cuando ni siquiera hemos podido rendir el apetito a la voluntad de Dios? Now, how can we understand and teach this truth if we have not even rendered the appetite, if we have not yielded the appetite to the Lord? Esos que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno están aquí en el pueblo de Dios. And those who call evil good and good evil, they are among the people of God. Porque aman las tinieblas en vez de la luz. Because they love darkness rather than light. ¿Cómo estamos con el libro sobre el régimen alimenticio? How are we doing with the book Counsel of Diet and Food? ¿Es un libro que amamos, que estudiamos, que practicamos o es un libro completamente ignorado? Is this a book that we love, that we read, that we share, or is a book that we rather ignore? En cada generación hay una verdad que debemos conocer. In every generation, there is a truth that we should know. Pero el diablo dice, no, eso no va a pasar. But the devil is saying, no, that won't happen. Porque él sabe perfectamente que en el tiempo del fin, a través de la alimentación, él va a poder controlar a los hijos de Dios. Because he clearly knows that at the end time, through food, he can control the children of God. Cuando Cristo tenía que venir por primera vez a esta tierra, When Jesus had to come to this earth the first time, el pueblo igual estaba de borracho por comer y beber las cosas de este mundo. the people were also drunken by eating and drinking the things of the world. ¿Por qué creen que la familia de Zacarías no vivía en los pueblos? Why do you think the Zechariah family didn't live in the towns? Porque ellos creían que el hijo que nacería, si el Señor le daba, sería aquel que predicaría el mensaje de la primera venida. Why? Because they believed that if God would give them a child, that child would be responsible for preaching the first coming of Jesus. Y cuando uno analiza la vida de Juan el Bautista, And when one thinks about the life of John the Baptist, comía diferente que el resto del pueblo de Dios de aquel entonces. did he eat differently from the people of his time? ¿Qué era la comida? What was his food? Aquí dice langostas. Locusts. En en Mateo capítulo 3, versículo 4. In Matthew 3, verse 4, tell us that he ate locusts. Y algún hermano dice, las langostas hay que comer. And maybe someone is telling, well, we have to eat locusts. Es rico una fritura de langostas. It is very nice when you eat lobster. Y creen que son esos saltamontes que Juan el Bautista se lo asaba y comía. And there are people who believe that actually he was eating the animal, the locust that jumps up and down. Yo me lo he comido las langostas, pero no las langostas que son los saltamontes. I have enjoyed not locusts Porque esas langostas eran frutos de las algarrobas que son tan ricas. because this type of locust that he's talking about is about the fruit of the carob tree, Con tantos nutrientes. which has a lot of nutrients. ¿Y qué comía? So what did he eat? Miel. Honey. Y es tan rico la miel mezclado con el producto de las algarrobas. And actually, it tastes very good when you eat the honey and you mix it with the carob. ¿Y cuál era su forma de vida? ¿Cuál era la ropa que usaba? Now, what was John the Baptist's lifestyle? How did he dress? Él
preparó su mente y su corazón y su paladar para entender el tiempo en el cual él estaba viviendo. He prepared his mind, his food, his life in order to understand the times in which he lived. Y fue un siervo fiel y prudente. And he was a wise and a prudent steward. Y no predicó en los púlpitos populares. He didn't preach in popular pulpits of the time. ¿Dónde estaba el púlpito de Juan el Bautista? Where was John the Baptist's pulpit? Ni siquiera tenía como este púlpito. He didn't even have a pulpit like A this lo one. mejor era de piedras. Perhaps it was one made out of stone. Y cuando él predicaba, But when he preached, la gente no terminaba aplaudiendo. the people Aleluya, así, ¿no? didn't end by clapping and saying hallelujah. ¿Cómo salían delante de la predicación de Juan el Bautista, el auditorio? How did the people who attended the preaching of John the Baptist live? Salían llorando, compungidos y arrepentidos. They came out crying. They came out in contrition. ¿Cómo son las predicaciones modernas en nuestras iglesias? Now, how are the modern sermons or preaching in our churches today? ¿Qué tipo de alimento se les da? What kind of food it is given? ¿Chatarra o integral? Fast food or whole food? ¿Qué les gusta escuchar a ustedes? What do you like to hear about? ¿A un loco como Juan el Bautista o quieren escuchar un mensaje de Anás y Caifás? ¿Cuál quisieran ustedes? Well, would you like to listen to a madman, a crazy guy like John the Baptist, or perhaps a message like Caiaphas? ¿Qué tal les gusta escuchar como Juan el Bautista les dijo, generación de serpientes? Would you like to listen a sermon like one preached by John the Baptist, generation of vipers? Dice, te odio porque nos has dicho serpientes. Eso no te lo vamos a perdonar. Perhaps you will say, oh no, I hate you. You have called us vipers? We are not going to forgive you for this. Quiero preguntarles, ¿fue popular el mensaje de Juan el Bautista? Now, I want to ask you a question. ¿O era insoportable este hombre? Was it popular, the message of John the Baptist, or rather, was he rather unbearable? ¿Qué te gusta escuchar o qué te gusta ver en YouTube, en Facebook o cuando tú quieres escuchar un sermón? ¿Qué quieres? What do you like to listen to when you look for a sermon, perhaps in YouTube or Facebook? What are you seeking for? El Señor te ama así como estás. Sigue comiendo lo que te estás comiendo. Vestite como estás vistiéndote. El Señor de todas maneras te ama. ¿Ese es el sermón que quieren escuchar? Would you like to hear a sermon that says, well, the Lord loves you. Don't worry. Just eat whatever you want to eat. Do whatever you want to do. Dress whatever you want to do. He loves you. ¿O quieren escuchar sepulcros blanqueados? Or would you like to listen one that says whitewashed sepulcher, llenos de huesos pudridos por dentro? filled with rottenness inside? Ay, eso sí que me duele, el reumatismo, el artritis y todo lo demás. Oh no, this make my arthritis really give me a bad pain. Literalmente Satanás nos ha hecho enfermar de los pulmones, el corazón, el estómago, de todos los organismos que hay en nuestro cuerpo interno. And literally, Satan has made you sick of our lung, of our stomach, all our internal organs. ¿Y por qué sucede eso? And why does this happen? Por no solo comer comida chatarra, Well, this would only happen because we eat fast food, sino por escuchar sermones chatarra o ver cualquier cosa que el mundo ofrece. but also because we listen to fast food sermons or listen to anything that the world offers. Nuestra historia como pueblo no es una historia cualquiera. Now, our history as a people is not just like any other history. Dios tiene un propósito más grande que para Juan el Bautista. God had even a greater purpose than that he had for John the Baptist. Pero no es un mensaje popular, But this is not a popular message. porque es un mensaje que a muchos les hace considerar que los que predican son unos locos y fanáticos. Why? Because this is a message that when heard for some people, they might consider that the preachers are fanatic
Y lo más they're interesante crazy. es que les gusta este tipo de mensajes a esas personas que son también otros locos y fanáticos. And the fact is that these type of messages is also well loved by others who are fanatics. ¿Dónde está ese mensaje que tiene que ser dulce a la boca aunque amargue el vientre? Where is a message that have to be sweet to the mouth, though their belly will be bitter? En el capítulo 10 de Apocalipsis, Well, in chapter 10 of Revelation, el Señor dice que le mostró a Juan un librito abierto. the Lord showed unto John a little book open. Y ese librito estaba abierto, pero un tiempo antes había estado cerrado. And that little book that was now open for a while was closed. Y Guillermo Miller, por la misericordia divina, había estudiado para entender y que el libro sea abierto. And William Miller, by God's mercy, studied to know that this little book was open. Ahora, esa parte profética, el que Juan el Bautista estudió y el que Guillermo Miller estudió, estaba en el capítulo 9 de Daniel. Now, this prophetic content, this prophetic study that was studied both by John the Baptist and also by William Miller was in Daniel chapter 9. Juan el Bautista sabía que las 70 semanas se había cumplido. John the Baptist knew that a 70 weeks prophecy was fulfilled. Y Juan el Bautista dice, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos generación de víboras. And John the Baptist said, the time is at hand, repent, generation of vipers. Esa era la comida especial para esa generación y Juan el Bautista era un siervo fiel y prudente. That was the food prepared for that generation. And John the Baptist was a faithful servant and a prudent steward. Ahora, la última generación que somos nosotros, así como en paralelo a la vida de Juan el Bautista, Now, the last generation, we who are part of the last generation, in parallel to the life of John the Baptist, tenemos que comer una porción del libro de Daniel capítulo 9. we have to eat a portion of the book of Daniel chapter 9. Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Till 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Y nosotros decimos, Señor, el santuario allá en el cielo será purificado. And we say, well, Lord, the heavenly sanctuary will be purified. Y pensamos que nuestros nombres no solo están escritos en el libro de la iglesia, sino también en el cielo. And we believe that our names are not only written in the books of the church, but that they are also written in the books of heaven. Y no hemos entendido que nosotros somos el santuario. However, we have not understood that we are the sanctuary. Pero como no entendemos, entonces comemos puro veneno contaminando el santuario. But as we don't understand, then what we eat all kind of poisons polluting the sanctuary. Y no hemos considerado que hay que amargar el vientre. And we have not considered that a belly must be bitter. ¿Y qué significa amargar el vientre? And what does it mean to bitter the belly? Un apetito pervertido dice pollos fritos. Well, a perverted appetite says, give us fried chicken. Y la razón y la voluntad dice, cállate, no te vamos a dar ni pollo, ni gallo, ni nada. And the reason and the will says, shut up. I am not going to give you any chicken, any rooster, or nothing to eat. Solo aquí se está permitido tomate, cebolla, lechuga. All that I'm going to give you is tomatoes and onions and lettuce. ¿Y qué dice la barriga? And what does the belly says? Ay, pero eso la vaca solo come. But just the cow chew that food. ¿Amarga ese mensaje el vientre del adventista o no? Could it be that this Advent message makes the belly bitter? Y aquí dice en el versículo 10 del capítulo 10 de Apocalipsis, And in verse 10 of Revelation 10 tells us, tomé el libro de la mano del ángel y la comí, y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. and I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter.
¿Cómo usted puede comer este evangelio eterno del mensaje de los 3 ángeles para que se te haga dulce en la boca? How can you eat this everlasting gospel? How can you eat the 3 angels' messages in order for it to be sweet in the mouth? ¿Y por qué es tan amargo este mensaje para los otros predicadores? And why this message is so bitter to other preachers? Es que estamos como en la generación de Noé, embotados, borrachos de comida y bebida, y no podemos entender esto. Well, that is because we are just like in the generation of Noah. We are drunken with food and with drink, and we don't have discernment. We don't understand. Y con esos falsos predicadores vamos a llegar a un genocidio espiritual. And with those false preachers, what we're going to find is that we're going to be a part of a spiritual genocide. En el Evangelio de San Juan capítulo 6, Now in the book of John, chapter 6, Jesús, así como Juan el Bautista, Jesus, just like John the Baptist, no tenía cabida para predicar en los púlpitos populares. he didn't preach in the popular pulpits. ¿A dónde la llevó Jesús? Where did Jesus go? Allí a las montañas, a la orilla del mar, pero no en los púlpitos populares. He went to the mountains, he went to the shore seas, but not in the popular pulpits. Después de que Jesús predicó sobre el pan de vida, Now Jesus, after he preached about the bread of life, la gente estaba escuchando desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, que son como 4 horas. the people who were listening, like from 6 in the morning till 4 in the evening, Y yo diría, hasta sin pestañear estaban escuchando todo lo que Jesús hablaba. and the people were there, and I will add, they didn't even wink their eyes. They were there attentive to every word that Jesus taught. Y cuando miraron el reloj ya era hora del almuerzo. But when they look at their watch, they realize that it was time for lunch. Y los discípulos le dicen, despídelos porque como ellos tienen que ir a comer, si no se van a desmayar. And the disciples told Jesus, we have to let them go. They need to go and find food, or otherwise they will faint. Ahora Jesús le dice, no tienen que irse. Now Jesus told them, they don't have to go. Ustedes den de comer. You have to give them to eat. ¿Y en qué estaban pensando ellos? And what did they think about? En otra comida. They thought about Pero another ¿cuál type era of la food. verdadera comida? But what was the real food? ¿Cuál era el maná que era dulce en la boca? What was that manna, sweet to the mouth? Para el cojo, para el paralítico, para el leproso, para el endemoniado. ¿Cuál era la comida que era dulce? For the lame, for the one who, for the paralyzed, for the leper, for the demon possessed. What was the food that was sweet? Era Jesús la verdadera comida. It was Jesus, the true food. Era el pan de vida que deberían comer ellos. It was the bread of life that they had to eat. Y no la comida chatarra que compartían escribas y fariseos. And not the fast food that were shared by scribes and Pharisees. Voy a leer solamente por cuestión de tiempo un versículo. And now, due to time, I'm just going to read a text. Jesús dijo en el versículo 51, In verse 51, John 6, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. I am the living bread which came down from heaven. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. If any man eat of this bread, he shall live forever. Lo que el doctor estaba diciendo de Éxodo 15, 26. Ninguna enfermedad tenía el pueblo cuando ellos comieron este pan. And that was exactly what Dr. Lopez shared with us before. When they ate of this bread, the Israelites didn't suffer from any disease. Una madre dijo lo siguiente, A mother said the following. porque había visto a una madre destetando a su hijo con gaseosa en el biberón. Because this mother saw another one who put pop soda or soft drink in a baby bottle. Es una locura. And this is something crazy. Es una madre insensata. This really is a foolish mother. Y esta hermana dijo, no se desteta con gaseosa. And this other sister, this other mother told her, Si quieres que todas las papilas gustativas puedan degustar todos los sabores,
you cannot do that to the baby. You cannot win the baby by giving them soda. If you want his taste to be fully developed, dale un poquito de limón al bebé. then give him a little bit of lemon to that Así baby. su paladar no va a escoger comida chatarra. Then his taste is not going to prefer fast food. Habría que pedir al doctor que haga la investigación al respecto, si eso es verdad. Now we can ask perhaps the doctor, to confirm if this is true or not. Pero yo estoy consciente y seguro de que la alimentación, apreciados hermanos, no debe ser lo que agrada al paladar, sino a la salud. However, I am convinced of something. Ahora- True nourishment should not be based on what we like to taste, but it should be based on that which is nourishing to the body. A mí espiritualmente me han destetado del mundo Now, spiritually speaking, I have been weaned from the world. con un libro maravilloso que se llama Conflicto de los Siglos. And that happened with a wonderful book, The Great Controversy. ¿Cuántos han leído? How many of you have read a book? The No, Great pero Controversy? levanten la mano, no les vamos a comprometer. ¿Cuántos han leído? Raise your hand. How many of books ¿Y el of you have resto, read? ¿y el resto qué pasó? So what happened with the rest of you? ¿Ustedes son adventistas o no? Are you Seventh-day Adventists or not? Y cuando yo comencé a leer, que era joven, soltero, And when I was a young man and I started reading, I was single. I was a single guy. después de haber leído varios capítulos, After reading several chapters from the book, en uno de esos capítulos el Señor me abatió. in one of those chapters, the Lord abased me. Por eso amo ese libro. And that's why I love the book. Ahora digo, ¿cómo se puede predicar un mensaje desconociendo los testimonios? ¿Cómo se puede predicar el mensaje de la primera venida desconociendo a Juan el Bautista? Now, how is it possible to preach a message without knowledge of the testimonies? How can we preach a message on the first coming of Christ without knowing the message of John the Baptist? Igual que a Juan el Bautista, el Señor nos dio un mensaje a través de los testimonios. And just as John the Baptist, the Lord had given us a message through the testimonies. Y esa es la comida para este tiempo. And this is the food for this time. Pero muchos no quieren comer esta comida But many desire not to eat from that food porque quieren predicar mensajes evangélicos because they want to preach evangelical messages mezclados un poco con el adventismo. mixed a little bit with Adventism. Y quisiera terminar con una ilustración. And here we like to end with an illustration. Y quisiera que me pongan atención. And here I would like you to pay attention. Este es un testimonio del pastor Dilson Becerra. This is a testimony coming from Pastor Wilson Becerra. Habla de un tiempo cuando él era un colportor estudiante en Brasil. And this testimony speaks about a time when he was a colporteur in Brazil. Y él dice que hay días que vendía los libros y hay días que no vendían nada. And he says, well, there were days that I would sell books, but there were other days that I will sell none. Mientras estudiaba teología, en uno de esos veranos fue mandado a Amazonas. And while I was studying theology, in one of the summers, I was sent to the Amazon, A un pueblo que se llamaba Naves. in a town called Naves, Naves cerca de Manaus. near to the city of Manaus in Brazil. Viajó por barco, He traveled by boat, llegó al pueblo que era pequeño. and he reached to the small town. En 2 semanas ya había visitado a todas las casas. And in 2 weeks, he had visited all the houses in the community. Y un domingo de mañana And a Sunday morning, se sentó a la orilla del río he sat at the riverbank pensando volver a casa. thinking to return home. Pero mientras él esperaba, However, while he was waiting, se sentó en un mirador, en un lugar alto, he went and sat in a high place. y decía, ya terminé, ahora en qué momento regreso a casa en alguna de esas lanchas. Well, he said, I have finished my work here, and I wonder when am I going to return home
in one of those boats. Y entonces comenzó a sonar como una réplica para su conciencia la campana católica. Tilín, tilín, tilín. And to his conscience, he started to hear something like a bell. Muy bien. Entonces, este pastor Becerra Now, Pastor Becerra, escuchó que faltaba visitar al cura. he realized that he had to go and visit the priest, Al sacerdote de la Iglesia Católica. the Catholic priest of the town. Fue rápidamente a la casa, alistó su maleta, su prospecto e inmediatamente fue a la parroquia. So he went back home, he prepared all his books, everything that he needed, and he decided to go to the Catholic Church. Cuando llegó a la parroquia estaba un monaguillo. And when he went there was a church boy. Él le dijo, yo soy un seminarista de Sao Paulo y quiero hablar con el sacerdote. And when he arrived, he told the church boy, well, I am a student from seminary from Sao Paulo, and I would like to speak to the priest. Pero eso no es posible, muchacho. En este momento el padre está en misa. However, the young man told him, well, it is not possible right now because the priest is performing the mass right now. Entonces voy a esperar. Well, I am going to wait. Después de 30 minutos la misa terminó. And after 30 minutes, the mass was ended. Fue anunciado al cura italiano que había una visita especial. And to this Italian priest was announced that a visitor was waiting for him. Y el sacerdote le dijo, joven, pase. And the priest told the young man to come in. Y lo llevó a la biblioteca. And he took him to the library. Y ahí sentado se presentó, como muchos de los colportores, un poco nervioso. And well, right there, after he sat, he started to introduce himself, just a little bit nervous. Y después de los protocolos abrió su prospecto. And after all protocols were done, he opened Y él dijo, his portfolio. Y él dijo, yo soy seminarista, soy estudiante y vengo en representación de Servicio Educacional Hogar y Salud. And he went and said, you know, I'm a seminary student and I am here representing this colporting work, this publishing house. Y él estaba vendiendo Conflicto de los Siglos con 2 libros aparte. And he was selling The Great Controversy with another 2 books. Y entonces sacó el prospecto. So he took in his portfolio, este es el libro maravilloso que usted tiene que conocer, y Taz le presentó página tras página. And he presented a book to the priest. He said, this is a wonderful book that you have to read. And he started to show the different pages of the book. Y el sacerdote se incorporó, fue a una caja y sacó un libro. And the priest, suddenly he stood up and went to a box that he had in the office, and he took a book from the office. ¿Sabe qué libro era? Box. Now, do you know what book was it? Conflicto de los Siglos. It was The Great Controversy. Pero era eso de empaste en tela, que era un libro antiguo. But it was a very old edition of the book. Y el sacerdote dijo, este es el libro que más me gusta. And the priest said, well, this is a book that I really love the most. Yo soy fan de Elena White. I am a fan of Ellen G. White. Pero era un cura católico. But he was a Catholic priest. Entonces el estudiante le dijo, ¿usted conoce a la Iglesia Adventista y conoce los escritos de Elena White? So the young man, the student, asked him, so do you know the Seventh-day Adventist Church? Do you know the writings of Ellen White? Él le dijo, sí, aquí están otros libros. Y cuando él vio el Conflicto de los Siglos y los otros libros, subrayado, remarcado, anotado y bien estudiado. And when he realized, the priest brought other books. And the young man, while observing the books, he realized that the books had been deeply read, that they were underlined. No como los libros que nosotros tenemos, ni siquiera hemos remarcado una página. Not like the books that we have in our homes, that perhaps we have not underlined even one page. Y entonces este hombre le dijo, ¿y por qué usted entonces no es adventista? So the young man asked the priest, so why aren't you a Seventh-day Adventist? Y le dijo, porque muchos adventistas me dan vergüenza. And the priest answered, because I am ashamed of many Seventh-day Adventists.
espero que no estemos en esa lista. Now, I do hope that we are not among the list. Y entonces le dijo, yo amo este libro. Now, the priest said, I love this book. Él era un adventista espiritual que había comido el pan vivo. He was a spiritual Adventist who had eaten of the spiritual bread. Él dijo, He said, yo no sé si la iglesia adventista es la verdadera iglesia, I don't know if the Seventh-day Adventist Church is the true pero church. de una cosa estoy seguro, However, I am sure about something, que la verdad viene de los adventistas, that the truth comes from Seventh-day porque Adventists ellos tienen los testimonios. because they have the testimonies. Y después de un tiempo, él fue invitado a una conferencia de obispos. And after a while, this same priest was invited to a bishop's conference. Y en los devocionales de todos los líderes católicos de aquel entonces, And during the devotional time of the Catholic leaders of that time, cuando este hombre estaba presente en la mañana, when this man was present in the morning time, vio que todos estaban teniendo devocionales con el libro Conflicto de los Siglos. he saw that all were having worship or devotional with the book, The Great Controversy. Y yo quiero preguntarte, Now I want to ask you, ¿qué tipo de apetito espiritual tienes tú? what kind of spiritual appetite do you have? ¿Por qué no podemos nosotros soportar los libros del Espíritu de Profecía? Why can we endure the books from the Spirit of Prophecy? ¿Con qué el mundo se va a convertir? How the world is going to be converted. No estoy diciendo que la Biblia no se debe predicar. And with this, I am not saying that we should not preach the Bible. Y yo les he compartido exclusivamente la Biblia. Actually, I have shared with you exclusively from the Bible. Pero ¿de dónde he sacado lo dulce, la salsa, lo rico? But where have taken the sweet, the sauce, that what is delicious, De los testimonios. from the testimonies? Ese es el que da sabor al mensaje. It is the testimonies that give flavor to the message. Este cura católico era más adventista que cualquiera de nosotros. And this Catholic priest was more Adventist than any one of us. Los que quieren escuchar el testimonio completo, vayan a YouTube y And busquen. those who would like to hear the complete testimony, you can go to YouTube Y pongan Dilson Becerra y tienen el testimonio completo mejor contado el que yo les he hecho. and right there you can type Dilson Becerra. You will find the whole testimony, even share in a better way that I have done. Ahora, ¿por qué un ministerio en Brasil han editado más de 2 millones de conflictos de los siglos y distribuyéndose, pero no solamente por adventistas, sino por hermanos de otras iglesias evangélicas? Now, within the ministry in Brazil, there are more than 2 million copies of the Great Controversy that have been distributed, not only by Seventh-day Adventists, but also by evangelical brethren. Un grupo de hermanos en Cochabamba hicimos la impresión de 10,000 conflictos de los siglos. And a group of brethren in Cochabamba, here in Bolivia, we printed 10,000 copies of the book. Y un hermano me dice, yo necesito 300 conflictos de los siglos. And one brother told me, I need 300 copies. Otro me dice, necesito 100. Another brother told me, I need 100. Ayer un hermano me dice, necesitamos 1,000. Another person yesterday told me, I need 1,000 copies. ¿Cuál es el alimento que hay que ir a compartir? So what is the food that we have to go and share? Y un hermano que vive en el Chapare me dice, And a brother who live in the community of Chapare, ¿por qué el conflicto de los siglos que ustedes distribuyen es así gordo? why the conflict of the ages, the great controversy that you distribute, is a thick book? Y yo tengo también el conflicto de los siglos, pero es delgadito. But I have also a great controversy, but it's a very thin one. ¿Cuál hay que dar, hermanos? Which book do we have to share? El Señor nos dé sabiduría y entendimiento para poder compartir el alimento para que seamos bienaventurados y seamos fieles y prudentes. Well, may the Lord give us wisdom to know what kind of food we have to share. Esta To know generación, that the message that we're giving, that we're stewards, prudent and faithful. esta generación necesita la verdadera comida, This generation needs true food, integral y completo. whole, complete. Si usted no da esa comida,
será catalogado como infiel y tonto. And if you don't give that food, you will be thought as an unfaithful and a foolish servant. Y solo nos espera el lloro y el crujir de dientes. And all that will await for us is the crying and gnashing of teeth. Ese mensaje no nos salvará ni salvará a los demás. This message won't save, that kind of message won't save us or won't save anyone else. Triste engaño. It's a sad mistake, it's a sad deception. Que el Señor les bendiga. May the Lord bless you. Apreciados hermanos, My dear brethren, quisiera terminar leyendo en el libro Mateo 24, versículo 46. I would like to end by reading from the book of Matthew, chapter 24, and verse 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. El que no puede administrar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, The one who cannot administer the temple of God, which is our body, no podrá tampoco administrar las cosas de la eternidad. won't be able neither to administer the things of eternity. Que el Señor nos dé
ese espíritu, May the Lord give us the Spirit, esa convicción y esa decisión that conviction, that decision de ser un siervo fiel y prudente. to be a faithful and a wise servant. Vamos a pedir que el Señor nos dé ese espíritu. Let us pray, asking the Lord for that Spirit. Vamos a arrodillarnos para pedir esa And bendición. let us kneel together for us to ask for that blessing. Oremos. Let us pray. Padre Santísimo, te agradezco por el don de la vida por este día santo. Our most holy Father, we give you thanks for the gift of life. We give you thanks for this Sabbath day. Hemos comido, hemos bebido de ese cuerpo, de esa sangre que es Cristo Jesús. We have eaten, we have drinken from that body, from that blood that is Jesus Christ, Porque somos uno contigo. because we are one with you. Tu espíritu vive en nosotros. Your Spirit lives in us, Y tu palabra es tan dulce a la boca, and your word is sweet to our mouth. aunque amargue las veces el vientre. Though there are times that our belly may feel bitter. Y este es el mensaje que tú nos has dado para esta generación. And this is a message that you have given us for this generation. Y te agradecemos por este pan vivo. And we give you thanks for the living bread. Y que Cristo sea cada día, a través del estudio de tu palabra, And may Christ, through the study of your word, be each day el reflejo de nuestra experiencia. the reflection of our experience. Danos siempre ese pan. Give us always of that bread. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.